Set. Sempat lagi. We are live. Tak apa. Penyeri suasana, doktor. I think you need to turn it on. Yeah, okay. Okay. Kita dah live dah. Yay. Alright. Okay. Alamak, tak dengar. So, for those of you yang join malam ni, bagilah respon sikit. Suara jelas ke? Gambar okey ke? So, insyaAllah. Okay. Nak cakap siapa malam ni? Wah, buat gaya macam tak tahu lah. Okay, Aiman, Dr. Har tak dengar. I have problem with my microphone. Okay, microphone. Tak boleh lah nak. Oh no, really? You tak boleh dengar suara saya Suara Dr. Har jelas. Saya boleh dengar. Suara saya jelas, Dr. Har. Okay, boleh dengar Aiman? Boleh, Alhamdulillah. Dengar tak? Alamak, Dr. Har tiba-tiba mute lah. Mute? Okay, Oh, you change your microphone sebab mikrofon yang tadi tu tak dengar pula. Right? I think I can guess what is the issue. So, bila Dr. Har guna condenser microphone tu, mungkin setting untuk speaker pun condenser microphone tu juga. Okay. So, satu cara adalah, okay, saya share screen saya. Tadi macam okay Aiman? So bila Dr. Har pilih condenser microphone tu, dia ada dua setting dalam audio kan. Suara jelas okay. Cuma takut setting untuk speaker tu dia ambil condenser microphone juga. Cuba kita sekarang ni. Tak dengar lah. Sekarang ni boleh tak dengar Aiman? Sekarang dengar? Dengar tak? So how about now? Hello. Yes. Dengar ke tidak? Tak boleh dengar? Aiman boleh dengar ke? Okay, alright. Bolehlah start. Alhamdulillah. Dengar. Okay. Minum kopi dulu. Minum kopi dululah. Suara saya dengar. Okay. Alright. Rasa macam sebiji macam anak dan mak cuba Zoom ada masalah mikrofon lah apalah. Okay, tak apa. Kita pun nak cakap pasal communication lagi ni, komunikasi Aiman. Jadi itulah antaranya, kena ada kita punya alat-alat untuk memastikan. It is a good topic to talk about tonight. Yes, and it's a good start off pun with the microphone and everything. So that is actually what is happening in our life lah. Kita cakap, orang tu tak faham. Orang tu cakap balik, kita tak faham. Kan, jadi macam itulah. So let's talk about that today. Okay. So this is a very common topic, common issue dalam saya punya interaksi dengan orang pun. Inilah antara isu yang amat popular lah Dr. Har pasal communication. Yes. Dalam konteks kita ni kita bercakap pasal perkahwinan lah, suami dan isteri. Tapi kita boleh go beyond that kot, like parent and children juga. All these like communication issues happen in all different kinds of relationship yang kita ada. Kita dengan pasangan, kita dengan anak, kita dengan mak ayah, kita dengan bos. So I think even though kita nak fokus kepada marriage, I think the benefits of this talk can be extended to all kinds of relationship juga sebenarnya. Sure. And betul. I think one way that we can talk about topik malam ni, how about kita start dengan a few issues yang pernah
pernah like Dr. Har jumpa atau saya jumpa ke Mm-mm. yang boleh kita bincang lebih lagi malam ni lah kan. Okay. Terima kasih Aiman. I think So kalau usually dalam Dr. Har berkomunikasi dengan pasangan-pasangan yang datang kat Dr. Har kan, apa antara like common issue yang Dr. Har nampak? Okay. Dia ada a few issue. Pertama tu kita selalu rasa bahawa pasangan kita tu atau kawan kita ke boleh baca apa yang kita dalam minda kita ni, you know, in our mind ni, kita macam dia ada telepati ke, ada Superman punya ability ke untuk baca apa yang dalam kepala kita ni. Jadi kita tak payahlah nak cakap banyak sangat. Dan kita assume lagi lama dia kenal kita, lagi pandai dia nak membaca kita punya mind ni kan, macam mind reader gitu kan. Dan sebenarnya itu satu yang sangat meleset lah sebenarnya kan, sebab kita memang tak boleh nak baca apa yang dalam kepala kita seorang tu. Okay, itu satu. Keduanya, kita kena terima hakikat bahawa kita berkomunikasi secara pelbagai, ya, ikut personality kita, ikut background kita, ikut mungkin suasana yang kita biasa dibesarkan kan. Jadi semua tu mesti diambil kira dalam kita berkomunikasi. Maknanya kalau kita biasa dalam rumah kita tu, kita tak banyak cakap sangat, ya. Maknanya kita cuma guna mungkin non-verbal lah, Aiman. Gaya mata tu, angkat kening sikit tu maksud dia apa kan. Kalau kita senyum sikit tu maksud dia apa. Kalau kita jegil biji mata tu apa dia. Ada orang dia tak boleh nak buat macam tu. Dia kena cakap kan. Atau especially selalunya saya nampak macam personality yang introvert, ya, dia mungkin gunakan banyak style yang lebih pasif, dia tak banyak sangat cakap kan. Tapi orang yang extrovert pula macam Aiman dengan saya ni memang cakap lah tak berhenti-henti kan. Jadinya benda ni, dan selalunya tu the opposite attract pula. Yang isterinya tu mungkin lah kan pendiam sangat, suaminya mungkin lah banyak mana bercakapnya kan. Jadi so those are things yang kita kena consider, ya. Jadi mungkin selalu tu bila masa kita dah mula rasa tak boleh nak communicate ni, ya, selalunya bila tengah power struggle tu lah. Masa romantik tu mungkin yang keluar dari mulut ni semua manis-manis saja, tak apa. Tapi masa power struggle yang kita bincang last 2 months, yang itu tu, masa tu kalau kita ada komunikasi, ingat kan Aiman, Dr. Ha kata kalau komunikasi kita bagus, maka most of the time kita akan dapat power sharing tu, give and take tu, kan ya. Tapi kalau kita punya guna kaedah katalah agresif, ya, dua-dua agresif, saya, ya, hak saya nak juga, dia nak menang juga, kalau bergaduh tu nak menang juga, dapatlah power tension, mana goodbye lah lepas tu. You know that, ingat tak tali tu dia memang snap lah, dua-dua orang tarik kan. Tapi mungkin yang kita kena bincang juga, ya, yang jadi power imbalance tu Aiman, yang mana seorang aja yang dominate, seorang lagi kena bagi je, kena submit, kena pasif kan. Yang itu tu saya rasa yang itu yang menjeruk perasaan tu, jadi macam berulam makan hati berulam jantung tu. Tu peribahasa sangat indah, peribahasa Melayu ni. Kan, jadi itulah dia nak menahan tu. Dan yang selalu menahan ni Aiman orang perempuan lah. Tapi tak kurang juga orang lelaki ada yang terpaksa lah menahan, ya, nak bersuara ni sebab mungkin isteri terlalu dominan contohnya, ya. So this is about power gradient jugalah. Siapa yang lebih powerful, dia dah mungkin yang paling banyak sekali mendominasi komunikasi tu, kan. Okay, dah berhenti kat situ dulu. Aiman take over. Okay. Ada lag Aiman. Nak dengar lagi. Dr. Han sebut pasal domination kan. Apa nama, saya pernah bagi komen, I think a few months ago, pasal domination kan. Cerita dia panjang tapi saya pendekkan lah. Basically saya bagi komen yang whenever the topic of domination comes up, maksudnya whenever the idea of dominating your partner comes up, that point tu dah nampak ada hubungan tu ada masalah kan, tu ada masalah, because I don't think in a healthy marriage domination should occur.
Tak kisahlah daripada mana ke mana, wanita ke lelaki, lelaki ke wanita, suami isteri, isteri suami ke. The idea of domination tu tak pelik, tak rasa pelik ke Dr. Har bila kita cakap yang kita nak berkahwin dengan dia, kita nak bersama dia, berkomunikasi, and then kita cakap pasal domination. Tak rasa pelik ke? For me, it doesn't work in terms of macam harmoni tu. Tentang mana domination tu boleh timbul bila kita cakap tentang healthy communication. I don't get it. I don't see it. Okay. Aiman, I would say that maybe Aiman sendiri dalam masa when you are being raised up, you do not see that in your parents punya relationship, insyaAllah kan. Maknanya tak adalah kat situ seorang saja yang akan dapat semua yang dia nak. You know, that person is taking all the time, and then the other person ni is giving all the time. You don't see that. Tapi Aiman mungkin bila Aiman keluar daripada your sanctuary tu, tempat selamat tu, then you realise di luar sebenarnya tidak begitu ya. Kenapa seorang tu mendominasi? Selalunya dia rasa insecure. Dia rasa macam this person dia tak boleh percaya, melainkan kalau dia gunakan kekuasaan dia atau dominasi dia, and hence that is, I'm sure you have heard kan sebenarnya Aiman. Okay, let's go to the bottom of this lah kan. Wanita ni sebenarnya kan, ini bukannya nak mencakar-cakar ego lelaki ke apa tak lah Aiman, tapi kalau katalah dalam konteks nasab keturunan, you would realise that sebenarnya integriti dan amanah seorang wanita itu sangat-sangat penting. In fact, Dr. tengah menulis ni bahawa sebenarnya di mana letaknya ya gold standard untuk amanah dan integriti di dalam sebuah masyarakat itu, dia pada amanah dan integritinya seorang wanita itu untuk memastikan bahawa anak yang dikandungkannya ni memang anak pada suami itu. Ya, dan itu hanya dia saja yang boleh, minta maaf nak katalah ya, bukannya Dr. Han nak tadilah nak challenge orang lelaki punya ego ke apa. Tapi Ustaz tu selalu pesan kat Dr. Har, if I want to bring this up, kena betul-betul berlapik ni, because not many people can actually dengar dengan tenang lah perkara ni. Tapi kalau katalah ya, itu sebabnya dalam Islam ya, poligami itu sebenarnya yang dibolehkan adalah polygyny, lebih daripada seorang isteri. Tapi tidaklah polyandry, lebih daripada seorang suami ya. Sebab bila katalah adanya lebih daripada satu sumber air mani yang tumpah kat dalam faraj seorang wanita, itu sudah menjadikan ya satu tanda tanya kepada siapakah sebenarnya bapa kepada anak atau bayi yang dikandungnya. Okay, yang tu. Jadinya kalau dalam konteks ini, that is actually the root cause of insecurity among men. I'm sure you have heard about, dulu kalau misalnya raja-raja ya, bangsawan dulu-dulu di Eropah tu, kalau dia nak pergi berperang berbulan-bulan tu, isteri dia pakaikan, minta maaf ya, cawat besi ya, atau chastity belt tu ya. Maknanya tujuan dia supaya tidak ada orang lain ya, melainkan dia yang akan bersama dengan isteri dia tu, untuk pastikanlah lineage dia tu memang yang dikandung, kalau isteri tu mengandung adalah anak dia ya. So dalam konteks ini, kalau katalah dibaca dalam ya kajian gender semua, itu sebenarnya asas kepada kenapa ya wanita itu dirasakan bahawa kena betul-betul didominasi. Itu kalau kita lihat dari sudut gender lah. Tapi mungkin sekarang ni Aiman, let's be very fair, ada juga wanita yang mendominasi ya. So yang itu juga apabila merasakan bahawa seorang lagi pasangan dia tu sebenarnya lebih bawah daripada dia, dia rendah daripada dia. Itu balik pada soalan Aiman tadi, how can you marry somebody ya, kita dah akad nikah dan dah berjanji untuk hidup sehidup semati, tengok tapi saya lagi tinggi pangkat dia awak, saya lagi berkuasa daripada awak kan. Dan di situlah kalau kita katakan tentang sakinah mawaddah dan rahmah itu, dia tidak akan dapat tercetus kalau tidak ada keseimbangan ini. Maknanya this give and take tu ya, maknanya kuasanya itulah, senang cerita dia collective leadership. Maknanya siapa yang ketika tu layak dan sepatutnya ya
memimpin keluarga itu, maka dialah sebenarnya Hmm. yang patutnya diberikan tanggungjawab dan sokongan-dokongan tu dan itu maknanya akan ada bergilir dan berganti antara suami, isteri, ibu dan ayah. Begitulah kan. Jadi benda ni sebenarnya sangat penting untuk kita punya komunikasi kita dan kita mungkin kena melihatnya dalam perspektif tersebut. Okey. Saya Aiman mungkin terdrop sekejap ni, tak apa, saya handlekan terus. Jadi kalau dalam konteks hubungan ini komunikasi ni, kita jangan lupa bahawa komunikasi ni bukan hanya komunikasi dalam bentuk pertuturan ataupun percakapan saja yang malahan yang lebih penting adalah yang non verbal tu. Jadi mungkin hari ni kita kena pertama, kalau yang pertuturan tu ataupun melalui lisan, kita kena memilih bahasa dan juga perkataan yang paling baik paling santun untuk kita keluarkan supaya di dalam kita berinteraksi itu banyak lebih lagi rasa hormat dan rasa kita menyayangi seseorang itu jadi dan di situlah dalam bentuk komunikasi kita itu kita lihat sama ada dia mempunyai kualiti yang tinggi atau tidak bagaimana pula tentang yang non-verbal ini maknanya dengan mimik muka dengan intonasi suara kita mungkin sekarang ni sama ada kita dengar atau tidak maksudnya bila kita tengah buat something lah, kita tengah tengok mikrofon tengah tengok telefon ke apa. Okay Aiman, welcome back. Tadi Aiman Sorry. Okay, I think just my continue. internet kot. Okay. You Yeah. are a bit lagging juga sikit tadi, Aiman. Macam kan di ke belakang. I mean, tertinggal sikit. So, when you were gone, I was telling about communication ni bukan hanya verbal. Maknanya kalau yang lisan tu, kita memang jelas. Kita kena keluarkan butir perkataan yang baik sahaja atau kita diam daripada kita nak menyumpah seranah ke ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang kesat ni. Jadi itu pun satu sebab santun atau susilanya seseorang itu banyaknya dilihat daripada tutur kata dia. Pilihan perkataan yang digunakannya kan. Dan of course when you are talking to somebody who is your partner contohnya kan. So you must choose bahasa yang paling baik lah kan. Bukannya masa kita tiba-tiba dengan orang bagus tapi dengan pasangan sendiri menyumpah seranah guna bahasa kesat, yang tu pun tak bagus lah. Maknanya senang ceritanya kalau kita suka macam mana kita nak orang cakap dengan kita perkataan apa yang kita suka nak dengar, maka perkataan itulah juga yang kita kena selalu guna untuk kita sampaikan kepada orang lain itu. Janganlah kita je nak cakap macam bahasa kasar apa semua, tapi bila orang cakap dengan kita nak cakap yang orang tu kena cakap yang elok pula. Tak boleh lah now Aiman, kita kena sebut banyak tentang the non-verbal juga tadi kan. Baru nak pergi ke situ. Mas Aiman tadi dah sebut tentang non-verbal ni. Sebenarnya kalau ada yang mengatakan 70% daripada komunikasi kita adalah non-verbal so kita boleh berkomunikasi dengan pertuturan, kita boleh berkomunikasi dengan tulisan, kita juga boleh berkomunikasi dengan tu tadi yang non-verbal, bahasa air muka kita kan. Kalau misalnya kita bercakap senyum ni pun kan Aiman, suara kita lain kan daripada kita kata saya memang tak apa gembira ni itu dah nampak lain kan. Betul. Kalau kita call tu kita boleh macam tahu dia sedang senyum. Walaupun it's the subtlety in the voices tu, somehow kita boleh tahu dia sedang senyum. Yang itu kan kalau kita nak explain how do we know, tak tahu, and somehow or other our brain can interpret that. Maknanya orang ni tengah seronok ke tak seronok. Macam saya sangat rasa gembira jumpa dengan Aiman hari ni, and it's actually dalam suara tu memang kita boleh nampak kan, boleh rasa that positive vibe lah orang sekarang ni kata kan. Apa lagi, intonasi suara kan. Yang ini selalu ada orang yang mungkin kalau katalah dia dapat feedback suara dia nyaring sangat, so mungkin dia kena tone down sikit. Kalau suara dia terlalu dalam sangat pun so those are ni mimik muka. Ada orang sangat dramatik. Aiman ni sangat dramatik. Dia kalau terkejut ke apa ke semua boleh nampak kan daripada muka dia. Ada orang yang kita kata bukanlah poker face, tapi muka dia kita tak boleh agak apa sebenarnya yang sedang dia rasa contohnya kan. So itu juga betul. Adalah itu dalam
dalam konteks mimik muka. Cara kita bercakap tu ada kita macam datang dekat atau kita menjauh. Saya baca pasal bersalam tu saja pun, handshake tu pun ya. Kalau misalnya ada orang bersalam, dia make sure dia jauh gitu, keep that person out of your kita panggil private space kita. So memang maknanya dia sangat tak selesa. Tapi kalau ada budaya macam budaya Arab kan, Aiman, dia peluk je terus. Kan? Peluk, cium. Betul. Itu sebab dia nak pastikan orang yang tengah dijumpa ni tak ada pegang senjata. So it's like a body check juga tau. Kan macam dia pat gitu kan. Tapi kalau American, they will keep you at your space, not to enter and intrude into their space. That's why dia punya salam tu jauh lagi. Dia tangan dia panjang tu, dia keep you there. Okay, dan tengok juga tangan yang di atas ke di bawah ke, itu menunjukkan domination juga. So itu kalau orang yang boleh membaca body language ni lah kan ya. Dan dalam konteks hubungan suami isteri ni kan, komunikasi kita, minta maaf saya mungkin ada orang tak mungkin dah tahu ataupun baru hari ni tahu, sebenarnya hubungan suami isteri tu ya, maknanya hubungan intim antara suami isteri itu juga adalah kemuncak komunikasi ya, untuk suami dan isteri. Ya, what I'm trying to say is that saya ingat lagi Dr. Han cakap benda tu. Okay, Dr. ada cakap dah dengan dia. Okay. No, a few years ago, before my firstborn pun dah ingat lah. Okay, so the quality of your hubungan intim itu sebenarnya sangat reflektif terhadap kualiti hubungan kita antara suami dan isteri. Kan Aiman? Aiman, kalau Aiman ingat tu apa yang agaknya Dr. Hal cakap tentang aspek tu, maybe nak dengar juga daripada Aiman apa benda yang you pick up from that lah agaknya. I remember because bila you baru kahwin, you mencari-cari, okay, how can I make my marriage work? Because you have this healthy fear, I call it healthy fear, that you don't want to screw up your marriage tau. So in the beginning, obviously honeymoon tu you rasa happy, but then deep down I have this cautionary feeling yang I know this honeymoon will end, so I need to make sure that this marriage will last beyond honeymoon. Okay. So like both of us, like my wife and I, kami mencari-cari lah. We attend classes and so on. And one of them adalah one of your talks. I can't remember where or when, but it was your talking about reproductive health. And in that talk, you mentioned the height of communication is when you are in bed with your partner. And I'm like, really? And I reflect upon it. Okay. I reflect upon it and I can testify it is true. Why? Let me explain from my point of view. Okay, sure. Let me have my coffee. Yeah, go ahead. Okay. All right. Because you have to understand, in that moment, in the intimate moment between you and your partner, that is the most vulnerable any human being can become. Yeah. Okay. You cannot hide anything. You cannot basically you cannot hide anything lah. So you are exposed and vulnerable. So in that moment is when trust is at the height of it. Is the key thing. So you want to make sure what the other person is feeling in that moment. You want to communicate to make sure that your needs are met and her needs are met. Yes. And to do that, it's not just confined to the bedroom saja tau. It also depends on how you communicate outside the bedroom in daily life, right? In daily life, it affects what you do inside the bedroom as well. So that's how I understood it based on my own reflection. It does have that relationship inside the bedroom, outside the bedroom, to the communication between two partners too. So I find it to be one of the best marriage advice, I guess, that I got in my years, and still something that I still hold on to this day lah. Okay, I might be able to tell you how I come across this kan, sebab masa tu I think we were discussing there's a few sisters we are discussing about hadis yang Rasulullah SAW nyatakan tentang hubungan suami isteri ni. Okay, antaranya tentang yang pada alat kelamin itu, alat kehormatan kita tu ada sedekah
kan. Dan para sahabat semua terkejut kan ya. Lepas tu Rasulullah kata, tentulah maknanya kalau misalnya naik syahwat seorang tu, adakah dengan itu dia boleh dapat pahala kan? Sahabat terkejut. Lepas tu Rasulullah kata, betul. Kalau misalnya dia naik syahwat dan dia lakukannya kepada benda yang dosa, bukankah dia akan dapat dosa kan? Jadi kalau dia buat Ya, yang betul. baik, dia akan dapat pahala. Dan Rasulullah tegur kat situ kan, kenapa kamu hanya ingatkan yang negatif sajalah maksud dia ya dalam konteks itu. Betul ya. So di situ dah ada macam Aiman juga terkejut kat situ kan. Jadi kenapa dalam hubungan suami isteri itu kan Islam banyak memberikan penekanan, memberikan bimbingan. Kalau nak bersama dengan isteri, mestilah ada dulu hantarlah utusan. Lepas tu para sahabat tanya apa di utusan tu. Rasulullah kata maknanya dalam bentuk perkataan ya, dan juga mungkin ciuman, barulah boleh ya. Itu yang kita selalu katakan foreplay. Jangan lupa ada juga hindplay. Hindplay tu bila kita kata terima kasih. Yang itu tu yang itu semua tu adab adab untuk dalam konteks itu. Dan ini semua adalah untuk memastikan ya, ini kawalan kualiti ni, this is quality control tahu, untuk pastikan bahawa hubungan itu ya akan memberikan emosi yang positif untuk kedua-dua, bukan hanya seorang saja. And I like the part where you say you are most vulnerable. Ya, minta maaf nak kata sebab ketika ini kita memang ya hubungan itu hanya kita kongsikan dengan seorang saja ya dalam di atas muka bumi ni. So of course you want to know whether is there anything more that you can do for that person kan, ataupun especially bila kita kata adakah kita menyakitkan dia, ya? Dan dalam hadis-hadis ni juga ada yang Rasulullah kata kalau misalnya seorang suami itu telah sampai hajatnya, maka dia kena tunggu isteri dia pula kan. Jadi begitu sekali lah dia punya kata sopan dan santunnya dalam sebabnya, dan masa itulah kita come to a conclusion that it is actually the highest level of communication. Dan itu boleh dijadikan sebagai indikator bagaimana komunikasi kita seharian itu. Ya, kalau misalnya foreplay tu sebenarnya bukannya immediately before tu. Foreplay tu boleh 2-3 hari sebelum tu lagi. Ya, dekat WhatsApp tu kita hantar something lah, keluarlah pula nanti pantun-pantunnya ya. Lepas tu nanti mengorat lah dalam bahasa mudah dia. Mengorat. Mengorat betul lah. Dan dekat situ tu ya that apa orang kata itu sebenarnya tak payah cakap pun maknanya kita boleh tahu kan ya. Dan kita tahulah juga mungkin bila dah lama begitu kita tahu bila seorang itu sebenarnya ya menunjukkan kita kata advances kan. These are all communication, Aiman. Kita jarang bincang benda ni. Dan kalaulah now what's next? Kalau katalah kita dapati komunikasi kita tu sangat rupanya kualiti hubungan ya intim kita tu sangat rendah contohnya. Dah lah tak buat. Mungkinlah sebulan sekali pun ikutlah kan. Dan kalau kita laksanakan pun dengan keadaan yang sangat, maknanya seorang sajalah yang nampaknya ya aktif terlibat, yang seorang lagi is not playing his or her role. Yang itu macam pun terpaksa pula kan. Kan. Dah ke nak cepat-cepat aja contohnya. So yang itu tu pun sepatutnya ya kita di situ kita dah kena tahulah kenapa yang seorang lagi ni tidak macam biasa contohnya. Dan di situ sepatutnya kalau tadi tu yang hindplay tadi itu sangat penting tau ya, the discussion and conversation lepas tu kan. So kalau katalah asyik-asyik minta kalau katalah ada hajat daripada suami ataupun daripada isteri, yang sebelah lagi kata tak maulah, pening lah apa semua, you tak boleh just leave it there. You must actually try to find out why. Cumanya Aiman, selalunya itu berlaku kerana memang adanya kemerosotan. Let me use that ya, kemerosotan dari sudut kualiti komunikasi antara suami dan isteri itu. Maka bila berlakulah ya mungkin hubungan intim itu tidak seperti selalu ataupun tidak sampai kepada tahap yang dihajatkan, and you tak follow up pula benda tu, so it will just be like a vicious cycle. Now contohnya minta maaf lah kan, kita selalu nak rasa how did we perform?
Betul kan? Maknanya macam kalau katalah alah kena ada macam assessment lah juga kan ya, macam feedback sikit tu kan. Tak dapat feedback contohnya, ya mungkin verbally tak ada. Tapi dari sudut non verbal tu banyak feedbacknya. Contohlah Betul. ya. So of course itu semua adalah soalan yang susahnya nak keluar daripada mulut kita ni. Jadi akhirnya selalunya kan Aiman, bila cakap benda ni, minta maaf nak kata, kita just buat tak tahu saja. Letakkan di bawah kapet macam tu. Dan kita pula kebetulannya masyarakat kita ni antara terapis yang paling sikit adalah marital therapist ni kan. Paling tidaknya ya couple therapy ni, maknanya psikologis ataupun kaunselor yang memang boleh memberikan nasihat. Semua kaunselor insya-Allah boleh. Cumanya kita mungkin rasa tak apa selesa, dan kalau tanya kaunselor dan psikologis pun dia rasa bab untuk marital therapy ni dia susah sikit sebab kena dua-dua datang. Dia tak boleh seorang aja. Kan, sebab that is actually ni. So I think tonight kan Aiman, minta maaf kalau mungkin ada yang merasakan where is this discussion between these two, mother and son ni. But I think this is something yang kita mungkin kena juga bincangkan ya Aiman, because implikasi dia kan sangat besar. Sangat besar. You stop talking to each other, and then tu tadilah takkan tak faham kot, kan, and then dia ingat husband dia baca apa yang dalam kepala dia. Lepas tu suami ni pula tak faham apa benda ya, hint dia tu kan. So and then nanti bila dah ni sangat, katalah tak pernah bersama lagi dah berbulan-bulan, masing-masing ada nafsu masing-masing. So itu yang merenggangkan kita Aiman, dan di situlah letak datangnya syaitan macam soft lah. Ni bukan sebelum COVID lah kan, kita kena rapatkan soft, tapi bila dah renggang soft tu bolehlah masuk. Itulah kalau orang ketiga ni, Dr. Han selalu juga ya, ada satu tajuk tajuk ceramah yang kadang orang minta bila bagi ceramah ni, antara kita berdua kenapa ada orang ketiga. Macam tu tau. So jawapan dia senang aja, because the two has actually started to drifted apart. Ya kan? Apa pula sebab dia, dan yang inilah yang Dr. Har daripada rakan-rakan di Jabatan Agama Islam ya, unit nikah cerai dan rujuk tu kata, Prof, kalau Prof ada masa nak cakap-cakap tentang hubungan antara keluarga suami isteri ni, antara sebab perceraian yang paling tinggi sebenarnya memang disebabkan oleh masalah tentang hubungan intim dan hubungan suami isteri ni. So maknanya dia datang dengan banyak bentuk lah, tapi bila you tanya dia boil down to that. Jadi so mungkin untuk masyarakat yang lebih open, lebih terbuka, perkara-perkara ni yang senang bincang, kan. Tapi kita mungkin ada yang tanya, kita tak ceritalah kan bab-bab dalam bilik tidur kita. Betul, itu sangat betul ya. Dan itu pun Dr. Han nak kena ingatkan, dia bukannya lelucon yang kita boleh senang-senang aja sembang dekat pantry office ke ya, dengan kawan-kawan macam tak ada segan silu. Yang itu tu yang tak boleh. Tapi kalau kita rasakan komunikasi antara kita tu, khususnya tentang perkara ni, perlukan mungkin adanya orang yang lebih senior, orang yang lebih berpengalaman kan, kena dapatkan bantuan dan nasihat tu, Aiman. Saya rasa ini just pemerhatian saya lah kan. Especially bila saya dapat tahu yang individu pegawai yang bekerja di bahagian cerai Jabatan Agama tu, mereka sendiri mengakui yang itu adalah antara punca utama penceraian. I think the problem is there in the community, tapi sebab kita jenis yang suka simpan, suka berkias, and yes, kita ada kesopanan tu yang kita tak nak cakap pasal benda ni openly, which is good, but not talking about it at all is not the solution. Kan? Bukannya macam, tak boleh cakap, therefore tak boleh cakap langsung. Because ada benda dalam hubungan itu yang bermasalah, yang perlu diutarakan, especially kalau dua-dua tak tahu nak macam mana. Because apa yang saya dapati dalam apa saya belajar dalam psikologi, even in real life pun, emosi negatif yang berada di dalam tu, dia tak hilang, dia just keluar dalam bentuk lain tau. So for example, mungkin masalah dia adalah benda yang berlaku dalam bilik tidur, tapi dia keluar dalam bentuk tak puas hati pasal duit, sebagai contoh.
kan? Yeah. It's just a masking thing, you know. You mask the real issue with another issue, Betul. whereby that's not the real issue. If you dig deeper, rupa-rupanya dia tak puas hati dengan hubungan intim dengan pasangan dia and so on. I think that's probably one factor to consider lah, yang mana Yeah. the apparent problem is not the real problem tau. Dia hanya manifestasikan masalah tu dengan cara lain because nak cakap secara terang-terangan benda yang tabu sebagai contoh. So when I see like marital issues, I always go deep into not like the bedroom lah kan. I always go into communication. Kan, bila ada orang cakap yang ada masalah dengan suami, ada masalah dengan isteri and so on kan. I always go back to communication you macam mana? Can you give a rating between 0 to 10? Almost all the time they give a low rating to themselves. I did not judge them. I How asked low them is to that? rate. It's like 5, 4, 6, which is like Alright. 50-50 je dengan you punya partner kan, which is not good. And this is themselves yang ada that awareness yang okay, I know my partner dengan I ada this communication issue. This rating thing ni actually benda saya belajar daripada cikgu psikologi saya. It's a way to quantify the unquantifiable, if that makes sense kan. Yeah. So it gives an idea lah kan. So communication is, I think, is the key. Dan yang again, even though ada orang mungkin tak selesa kita cakap pasal benda ni, but I do think it is something important to talk about, because not many people talk about this with their own parents. Betul. And it's something that they need to know. So kalau bukan parents yang bagi tahu, then kat mana dia orang belajar benda ni? Okay. Itu yang kita risau tu. And then kalau Dr. just touch a little bit more, when let's say one of the pasangan tu rasa there is something wrong with the quality of dia orang punya hubungan suami isteri contohnya kan, dia nak tanya ataupun nak tahu tapi tak boleh nak tanya the other person tu. Jadi dia akan menghasilkan anxiety untuk the next hubungan. Maknanya yang selepas itu dia akan lagi anxious contohnya, dan dia secara fisiologinya boleh mempengaruhi ya. Macam kalau katalah untuk orang lelaki contohnya, dia akan ada mempengaruhi dari keupayaan dia untuk untuk bereaksi contohnya kan. Dan mungkin juga dia dari sudut cepat ejakulasi dia. So these are all physiological things that happen, you know. And of course untuk isteri, there is something yang kita mungkin rasa dia tidak memenuhi nafkah batin kita, tapi nak bagi tahu nanti segan kesian pula kan. Jadi and this is something real sebenarnya. So itu sebabnya ni Aiman, Dr. Har rasa memang kita ni macam Aiman yang ada latar belakang psikologi semua, we might have to take an extra effort untuk equip ourselves dengan ilmu bagaimana untuk membantu pasangan-pasangan ni kan. So Dr. Har ni tengah memulakan satu dengan rakan-rakan lah, Gottman's Institute ni, Gottman ya. Dr. John Gottman ni dia memang Dr. Har lama dah dengar pasal dia, sebab dia memang ada buat kajian dah hampir 30 tahun juga ya, daripada tahun 80-an macam tu, 90-an gitu. Dia buat the love lab dia panggil. This is actually how he studied, you know, the couple yang ada konflik ataupun permasalahan, dan dia suruh this couple duduk kat situ untuk, you know, 6 hours ataupun the whole day, and then dia memang tahulah dia are going to be recorded, ada juga kamera kan. So dia kata bila komunikasi ni dia ada the 4 horsemen of apocalypse kan. Dia kata itu nama yang dia tengokkan. Kebanyakan pasangan yang memang ada konflik ni, they will always have these 4 horsemen. Pertama is criticism kan. Aiman pernah baca kan. Dia nampak akan ada je start mengkritik. Start je kritik. Okay. Awak ni memang, saya tengok memang macam ni lah awak ni dari dulu. Kan. So dah kritik lah kan ya. So ada satu tuduhan kan. Dan minta maaf nak kata, kritik ni selalunya orang perempuan yang start. Dia bukan nak gender bias ni, tapi from the research memang nampak women tend to criticize ya.
Lepas tu bila kritik, itu horseman ataupun kuda, penunggang kuda yang pertama tu kritik, dia datanglah penunggang kuda yang kedua, the second horseman, which is defend, dia akan defend, dia akan kata, saya taklah macam tu, kan, awak ingat yang selama ni tolong awak tu siapa, so dia defend diri dia pula. Okay. Dia Lepas tu, defend and dia offend balik, attack balik dia. yeah. Okay. So Aiman ambil pula yang the two more horsemen tu, siapa pula lagi? The first The is other actually, two, the third one is contempt. Contempt ni macam mana nak translate bahasa Melayu Is it menyampah? Contempt? disgust. Menyampah, right? Yeah, rasa menyampah. So it's like you consciously, actively nak hurt the other person tau. Betul. With that contempt tu. And bila contempt datang, it's usually, adalah banyak isu dia, but mungkin like this pendam lama sangat to a point where dia dah sampai ke tahap like sort of macam, it's hard for me to say this word, macam benci pasangan dia, to a point where dia macam cannot stand. I cannot see your face. Macam tu. To content. Yeah. And you want to hurt the other person. You actively want to hurt the other person. Not physically, not necessarily that, but emotionally, psychologically. Right. And when the third horseman come, the fourth akan ikut. The fourth one to stonewalling. Yes. Stonewalling ni dia letak dinding. Dia letak dinding. Dia macam dia tak tahu nak macam mana, dia overwhelm, dia shut down terus. Dia senyap, buat muka dono, dia senyap. Dia panggil diam membatu. Diam membatu. Dia macam dalam diri dia berkobar-kobar, but then dia just membatu, mendiam, dia just shut down terus. Habis shut down terus. Stonewalling is a very typical male response. Betul, criticism. So I think this is something we need to know. Tapi women pun dia ada stonewalling. Stonewalling, dah baca lah yang dalam Gottman's punya institute punya ni training manual tu. Dia kata men bila dia stonewall, they will actually physically distance themselves from you and pandang tempat lain. Itu maknanya dia akan pandang tempat lain, the whole body will move. Women punya stonewalling, they don't do that. They will actually stare at you but have that glassy look. Dia macam true and true. Tapi dia that is actually one of the punya latest finding, stonewalling. Sebab selalu dia kata dia tengoklah stonewalling ni orang tu akan tukar kursi ni, dia pusing itu. Yeah, that one is familiar. I'm familiar with that. Yes. Tapi dia kata bila dia tengok women pun boleh stonewall, and dia cara stonewalling dia berbeza. So kan perempuan, tuan-tuan ada anak saya yang mendengar ni, benda ni mungkin dah berlaku pun dalam hubungan kita ni Aiman. And then asyik mengkritik saja. Yang mengkritik ni selalunya Dr. rasa macam tak puas hati lah kan. And you criticize, you compare dengan orang lain, kan. Kita attack personal tau. Kita attack personal. Itu yang sakit tu. Dia attack personal. Kalau dia comment like for example, rasa kena explain like perbezaan antara criticize and complaining. Complaining is fine. Like for example, katakanlah husband lupa, I'm thinking of a silly example. Husband lupa flush. Husband lupa flush, okay? Husband lupa flush. Alright. Complaining is something like, I feel dirty whenever I see you don't flush the toilet. So dia guna I statement. Right? Dia guna I statement. So when you use I statement, this is what I learned lah kan. When you use I statement, the other person cannot deny that, because it's your feeling though. Right. How can I deny how you feel? You know how you feel, and you are explaining to me how you feel. I feel disgusted. I feel dirty whenever I see you don't flush. So you cannot deny your own feeling. Dia tak boleh deny your feeling. So when you say an I statement, it's safer. And you're not attacking the person. You're simply exposing how you feel because of that act. I rasa geli lah bang. I rasa geli lah bang kan, macam tu. And then ikut juga intonation you. Kalau misalnya you joget-joget pun tak best jugalah kan. You pergi pelan-pelan aja bisik kan. Bang, I rasa geli lah bang. Okay kan. So itu je lah daripada you kan. Okay.
dramatic sangat. Alright. Lepas tu Kalau Aiman? criticize ni dia kata abang ni selalu macam ni. Itu criticize lah tu. Abang ni Okay. pengotor. Dia macam tu. Dia terus pergi kepada label yang berbentuk kata nama. Betul. Right? Because kata nama permanent tau. Awak pengotor. It's an identifier. Pengotor. Okay. Label. Right? It's a label kan? Label. Yeah, it's kata nama. Lainlah kalau kita buat kata kerja macam abang sedang buat sesuatu yang mengotorkan. Right? Panjang. Memang panjang, but understand the language is key juga tau, because kalau kita label dia sebagai katakanlah you ni perokok, makna identiti dia lah tu. I am perokok, bukannya saya seorang manusia yang merokok. Okay. Kan? Awak ni penzina, bukannya seorang manusia yang tersilap buat zina. Berdosa buat zina. This is something yang saya belajar awal juga dalam psikologi actually, to differentiate between the human problem with the human. Kan? Like for example, you bukan diabetic, you seorang manusia yang ada diabetes. Yeah. Okay. So that we still honor the human. Baik. I guess that's the problem with labeling dan juga membagikan satu jolokan kepada seseorang tu ya. Tadi ada Hafiz dia tanya macam mana nak faham seorang tu daripada pandangan pasangan dia ya. Bagaimana kita nak faham pasangan kita daripada pandangan dia. So Aiman, I'll try to just ni mungkin okay, kita selalu sebut tentang empathy kan. Empathy tu maknanya kita boleh merasa apa yang orang tu rasa ya. Dan kita boleh validate lah kenapa yang dia berperasaan begitu, begini. Betul. Tapi kita boleh keluar daripada situ tau. Itu satu lagi yang saya tahu daripada psychologist. Sebab selalunya empathy tu saya rasa okay, kita tahu we are in their shoes kan. Tapi you also need to get out of that shoes. Jangan duduk lama sangat dalam tu kan ya. So I think that's very powerful lah yang tu. Terima kasih pada Puan Azlina Rozi, saya mencikgu ni. Kalau yang ini tadi, pandangan Hafiz itu sangat-sangat bagus tau. Dia macam you want to know pandangan okay, macam ni lah agaknya. You nak tahu macam mana pandangan dia terhadap you contohnya. Okay. So you really have to tadi kalau komunikasi kita ni berkualiti tinggi, I like to use that word, berkesan dan berkualiti tinggi, maka mungkin tak susah nak tanya. Minta maaf, untuk hubungan intim pun kita boleh tanya. How was that just now? Macam tu ke kan? Daripada 100 bagi berapa? Dia kata 150. Oh, so banyaklah tu markah dia tu. Masya kan? Allah. Okay. Tapi kalau kita mungkin tak ada komunikasi yang berkualiti tinggi tu, that is something you cannot think of lah kan nak bertanya kan. Tapi kan mungkin satu lagi saya rasakan Hafiz yang paling senang kalau untuk nak dapatkan komunikasi ni, meningkatkan komunikasi, kena selalu banyak kita berterima kasih dan menghargai. So tadi kritik kita itu maybe the 4 horsemen of apocalypse, tapi agaknya the 4 horsemen that can bring you to jannah. Apa dia? Kan agaknya lah kan kalau kita katakan. Daripada kita mengkritik, kita mungkin kena bagi banyak kata-kata penghargaan dan juga kata-kata dorongan dan sokongan. Itu lawan dia lah tu. Kan? Dan apabila kita bagi penghargaan, itu sebabnya Aiman selepas bersama dengan hubungan suami isteri tu banyak pahalanya tu kan, dan masing-masing kita memberikan nafkah kepada kedua-duanya lah, bukan nafkah zahir saja ya. Mesti ada penghargaan. Paling tidak kena cakap terima kasih kepada satu sama lain sebelum kita boleh tidur lah tu. So nak tanya ni anak-anak kita, anak-anak Dr. Harni, cakap dah terima kasih tu. Kalau tak, mulakan ya, cakap terima kasih dulu. Minta maaf lah ya kalau misalnya banyak tenaga yang kena digunakan ya untuk kita ada hubungan ini ya. Maknanya I'm talking from a very physiological punya aspect. Okay, some people can have heart attack tau masa ada hubungan intim dan suami isteri ni. So after tu maknanya kedua-dua keperluan
fitrah masing-masing telah dapat disempurnakan dalam keadaan halal, ya, lagi pula berpahala, ya, masya-Allah, maka ucapkan terima kasih. Kan. So I think kalau itu dapat kita buat dulu, so itu yang menggantikan kritisism tadi tu. Jadi mungkin dalam rumah tangga kita ni makin lama makin kurang kritikan, tapi makin banyak penghargaan. And people actually will do more than what they are expected tau, when they feel appreciated. Yeah. Betul? When Yeah. someone feels appreciated, they will do more than what you expected. So selepas I dapat penghargaan, yang kedua dia akan defend kan. Ya, kalau mungkin the second horseman of nak bawa ke jannah ni, ya, selepas ada penghargaan dia akan ada counter penghargaan pula lah. Dia akan, ya, dia pun mencari-cari juga macam mana nak memberikan penghargaan dia tu. So di situ mulalah adanya rasa hormat, rasa kasih sayang, ya. Kadang-kadang bila benda tu ada kan Aiman, benda kecil-kecil tu kita macam buat tak nampak je lah. Tapi kalau tengah duk yang kritik dengan defense tu, benda kecil-kecil pun kita akan besar-besarkan. Okay? Betul, ya, ya. Okay, kalau horseman yang ketiga dengan keempat nak ke jannah tu apa agaknya Aiman? I leave it to you pula. So I know stonewalling. I know stonewalling because it's effective even for me lah. Because I have to admit, stonewalling is tempting to do tau as a man. Stonewalling, to be honest, because number one, it even though we know it's negative, it's not healthy, but it also indicates yang at least aku tak pukul dia, you know, aku senyap je. Right. Okay. See, so stonewalling is you shutting down sometimes as a defense mechanism against yourself juga, because you mungkin terlalu overwhelmed dengan marah to a point where you could do something you regret, therefore you stonewall. But I learned that stonewalling is not the best way to deal with that. The best way to deal with that is to have a break. Okay, berehat sebentar. But you have to communicate that you need a break. Ini yang susah ni, kita nak bagi tahu kepada pasangan kita, like for example nak bagi tahu yang abang tengah rasa marah sangat marah sekarang ni. Nak bagi tahu yang tu pun susah. Right? Because I have an idea why ia susah, and I'll talk about it later lah, because saya nak jawab juga soalan Hafiz ni, because it's very interesting. But susah nak cakap even abang tengah marah sekarang ni. Susah nak cakap tu because it reveals something about yourself. And bila kita defensif, we want to reveal ourselves. So nak cakap abang tengah marah sekarang ni, boleh tak kalau kita berhenti sekejap? Okay, abang nak keluar 20 minit lagi, abang masuk balik. Jalan-jalan ke, jogging ke, minum air ke apa ke kan. Just to have a break from that tension tu. Tapi you kena continue balik after that. Bukannya macam break and then end terus discussion. No, you have to restart the discussion when you don't have the tendency to stonewall and finish the discussion. And the thing about yang Hafiz tanya tu, macam mana nak faham dia melalui perspektif dia. One thing that I learned from a psychologist by the name of, maybe you heard of her, Dr. Brene Brown. Pernah dengar? Dr. Brene Brown. Okay. Mungkin you need to refresh my memory on that. Okay. So Dr. Brene Brown is a psychologist yang research dia very interesting. Her research for over 20 years is about shame. That's her only focus, about shame and vulnerability. And there's a new Netflix show that she conducted about Call to Courage. I recommend anybody who is listening to watch the show lah on Netflix. Call to Courage by Dr. Brene Brown. Documentary ke film? It's not a documentary. It's not a film. It's a very interesting format. Dia macam lecture ala stand up. You know, it's hard to explain. Dia macam ala TikTok sikit, tapi not really, because dia ada jokes, dia ada fun time. But it's very factual tau. Dia tak cakap benda-benda yang bukan-bukan. All based on her research. Now, coming back to this, if you want the other person to open up, that's how you can understand her or him. That person has to be comfortable enough to open up. In order for that to happen, you need to establish an environment where opening up is accepted. It's safe, right? Because opening up is very vulnerable. It's very shameful juga.
Untuk like for example, lelaki nak cakap yang saya sedih, it's very shameful. But untuk nak ada environment yang di mana lelaki mengatakan benda tu accepted plus supported lagi tu, you akan lebih, the probability untuk dia reveal himself or herself tu lagi tinggi. And that's what I think is very interesting about Dr. Brene Brown's punya study, especially for men lah, because I'm trying to learn about myself juga sebenarnya. When you are okay with being vulnerable, when you're okay with exposing yourself, you know, letting the other person know what's inside, that's what build trust tau. That's what build this connection, and that communication will flourish because of it. And berbalik kepada Hafiz, you nak faham dia melalui perspektif dia, that environment needs to be there first. Adakah dia rasa selamat untuk nak bagi tahu perasaan dia kepada you? Adakah you rasa selamat nak bagi tahu perasaan you dekat dia? So environment dalam rumah tu, is it safe for emotions to come out? Kalau it's not safe, then work on the environment first lah. I think Walid ada kat sini. Walid Hafizul kata, bila kata Aiman kata nak kena break sekejap tu kan, dia kata tak adanya. Bila kata nak break kejap, nak keluar lagi banyak kena attack. Okay. Itu contoh Walid, contoh. Basically break sekejap, keluar rumah tu contoh je. Tak perlu keluar rumah pun, masuk bilik, keluar balik. Tak ada masalah. Dr. Han mungkin nak kena nasihat juga dekat isteri yang mendengar ni, you know. Kita punya husband dia, bila dia sampai stonewalling ni, okay, I think dalam Gottman's punya training, dia kata stonewalling ni akan berlaku apabila heart rate yang selalunya lelaki yang nak stonewall ni naik to 100, beyond 100. So you have to understand this love lab ni, dia akan ambil you punya pulse rate, dia akan ambil you punya respiratory rate, you know, dia ambil you punya BP, yeah, and oxygen juga, yeah, dia punya, wah, that is really pulse oximeter tu, nak tengok you hyperventilate ke, you ada, you know, you stop breathing ke. Dia kata. So usually dia kata this is very very consistent. Dia kata when the heart rate actually goes up to 100 and above, lepas tu orang tu akan stonewall. A few minutes later on, that person will stonewall. Sebab this is something yang physiological juga, ya, Aiman. Why do you actually reach that heart rate? And of course itu heart rate je tau, tu belum BP lagi, your pupils get constricted. These are all autonomic nervous system. You are actually, you know, the adrenaline actually triggering the sympathetic nervous system punya circuit. And then during this time dipanggil flooding, you know, dia ada nama dia yang lebih physiological, apa, chronic physiological apa benda lah banyak, tapi dia kata flooding. When you flood, bila dapat flooding ni, nothing, tak ada benda pun yang boleh masuk atau keluar. Maknanya you tak boleh think straight, you tak boleh listen correctly. You are too busy dealing with all these physiological punya changes. Kan? So pada saya, and that is actually macam mana tahu dia orang tahu tu, because this men and women when they are conflicting tu kan, dia orang pakai dia punya all the sensor lah, and then every time heart rate pop naik to 100, di stonewall. So kan sebenarnya Walid, kalau you nampak you rasa heart rate you boom naik kan, that is the time for you to actually memang kena berhenti sekejap. Calm down, yeah. Yes. So maknanya you kena go back to the normal ni. So kan this couple they are being trained juga. Of course most of the couple ni tak nak berpecah apa orang kata bercerai-berai. So they being trained, kalau you rasa pulse rate you naik, 100 tu kira untuk yang biasa. Tapi kalau you are athlete, Walid, you punya pulse rate selalunya maybe 56 atau 60 gitu. By the time you sampai 90 tu dah sama dengan orang lain sampai 100. So itu tengoklah, tapi kebanyakannya 100. Bila you naik 100 tu, you might need to signal to your partner, because the two memang datang untuk terapi tu kan, Aiman. So you kena signal kat you punya partner, kata look, my heart rate is getting up. So partner pun tahu. So partner okay, kita berhenti sekejap. So itu maknanya Walid, itu kalau you memang betul-betul nak improve the relationship lah. Kalau memang tak nak pun tu tak boleh nak buat apalah kan. Dua-dua. So bila and ni yang Dr. Han nak mungkin bagi tahu kat anak-anak Dr. Han yang jadi isteri ni, when your husband actually goes up to 100 tu, you memang kena shut down. You memang bukan shut down macam mana, you kena diam. You tak boleh
trigger lagi dia. Tak boleh attack lagi dia tu. Nanti dia dapat ventricular tachycardia tu. Mana heart rate dia naik sangat tu. Lah memang jam lah. Ya. Tak tahu Aiman, you want to respond to Walid's question? Oh, ni ada merajuk. Walid, from one man to another man, I understand. But like what Dr. Har said lah kan, perbincangan kita ni tak jadi kalau seorang je yang committed. Okay? Tak kisahlah yang committed tu suami saja atau committed tu isteri saja. Perbincangan ni tak jadi kalau hanya seorang je committed. Dua-dua kena committed. Study yang kami rujuk ni yang daripada Dr. John Gottman kan, dia sebab dua-dua parties tu committed. Husband and wife committed untuk nak dapat study tu, and they are committed to improve themselves. So in communication sama juga. Mana ada one way communication, mana jadi. So it has to be two way. Dua-dua kena committed. So macam benda ni kena set up awal-awal lah kan. Kita kena like bagi tahu, okay, bila abang overwhelmed, bila abang marah sangat-sangat, please just let me have my time. Okay, I'll come back to you, but let me have kita kena bagi tahu. Sebab again, wife kita tak boleh baca minda kita, sama juga kita tak boleh baca minda wife kita. So we have to tell our partner that what do we need? Kita perlukan apa? What do we tell them? Jangan kata, dia patut tahulah. No. So Walid, this is something you kena set up dengan you punya wife tau. You kena ada that apa? Macam saya cakap lah, environment tu, environment yang saya sebutkan tu, yang safe tu, adalah environment yang kita kena set up. Dia tak jadi automatic tau. Kita kena set up. Like for example, ini before saya tahu pasal Dr. John Gottman tau, just kebetulan sahaja. In the beginning of my marriage, saya dengan Mira kan, dah macam established dah, bila saya marah, Mira will leave me alone. Dah established dah, because she knows kalau saya marah, like saya akan like shut down. And I'll be by myself lah. And then after that, bila saya dah okay, kita cakap lah. But and then after that, saya belajar pasal stonewalling. And I'm like, I was stonewalling all along. So I learn with that kan. But alhamdulillah, we have the understanding. But having that understanding tu requires work tau Walid. It requires work. Dia bukannya macam jadi just by itself. So I think you kena set up that with your wife lah. Like bila abang macam ni, you need to give me this. You need to give me the space. Give me 10 minutes. Give me 20 minutes. I'll be okay. After that, kita boleh bincang balik. And reverse pula, wife kena bagi tahu, okay, when I'm like this, you need to give me this. This is basic communication. To tell each other what you need. But even though it's basic, it's difficult because macam saya cakap lah, environment yang asal tu tak ada lagi. Where you nak bagi tahu what you need pun takut. Kan? Takut kena reject lah, takut kena judge lah, takut kena marah lah. And if that's the case, then the problem is not the basic communication lagi. The problem is that environment asal tu. And one thing that I remember from Dr. John Gottman, Dr. Har, kan kita cakap pasal criticism tu kan. Yes. I remember one thing that he said. He said this in a podcast, not in an article, but he said it in a podcast where he said that from his research, on average, one criticism needs to be remedied by 5 praises. Ya, betul. Mana kata kalau you cakap benda negatif dekat dia satu kali, you nak ubati benda tu bukan dengan satu positif tau. Dia bukan satu-satu. Satu negatif, 5 benda positif baru boleh ubati dia. Betul. That's how powerful criticism is. Okay. So bila nak puji dia tu tak cukup sekali je lah basically. You nak make it up kan. You kena buat banyak kali. Yang ni there's a study yang dia buat dengan kawan dia. Dia tunjukkan bahawa dia dalam kajian dia boleh identify and predict, and they are very accurate in predicting whether you are going to divorce or not. And are you going to be an early divorce couple ataupun late divorce couple? Dia adalah, and mana yang akan actually go on. So they actually have this masters versus disasters of relationship. So dia ada these two category. Yang Aiman sebut tu, dia kata in the masters, dia punya negativity dengan positivity ratio dia 1 negativity 5 and more positivity. So maknanya macam itulah caranya nak mengubat satu negativity ni, you kena ada
kena ada 5 or more positivity, and the masters actually have it. So that's why the master can keep their marriage until 30 tahun, 40 tahun lah, because for every one negative thing they have another 5 or more positive things, so dia boleh cover. But the disasters ni, dia kata the disaster of relationship, they have 0.8 negativity to 1 positivity. Maknanya 1 to 1. Maknanya untuk setiap satu negativity ada satu je positivity, and then you can imagine the cycle of that the quality of that relationship kan. Ada satu negativity, satu lagi positif. Itu je. Lepas tu nanti negatif lagi. So to me, how do you see that? The analogy would be like positivity is a amplitude plus, ya. Ingat tak kita punya frequency punya ni kan, cycle semua tu. Wave. Yes, wave. So positive, and then followed by a negative. So negatif pula yang negatif kat situ. So dia jadi flat line lah. Agonist dengan antagonist. So dia jadi flat line. Tapi untuk yang master ni, you might have one negative, tapi you ada 5 or more positive, so the net effect will still be positive. So that is actually something yang I think Aiman pun macam Dr. Har, Dr. Gottmans ni dia quantify all those qualitative or benda yang kita selama ni kata how do you quantify love and ni kan. So yang itu I think something yang kita kena tahulah. And ni ada satu soalan Hana Ahmad, can merajuk be one form of stonewalling? Okay. Dr. jawab sekejap ya Aiman, and then nanti Dr. pass over ke Aiman. Merajuk ni, okay, stonewalling ni sebenarnya kan nama lain dia silent treatment atau freeze you out ke itulah kan. Bahasa kita mungkin merajuk tu juga sebahagian daripada stonewalling. Cumanya now, kenapa kita stonewall? Kenapa kita merajuk? Many reason. One of it is kita macam nak punish the other person tu. Biar api dia lah, kan. Kita buat macam silent treatment je, cold shoulder je, and then every time it works. Contohnya bila you stonewall, barulah orang tu minta maaf lah apa semua, okay, kan. So next time you ni pun you stonewall balik, macam itulah agaknya kan. Tapi yang pastinya stonewalling ini adalah a form of passive aggressive behavior or communication style. Especially bila you sebenarnya tak setuju, tapi you rasa you tak boleh nak bagi tahu dia yang you tak setuju, you stonewall lah. Jadi stonewalling ni dia sebenarnya efek dia pada relationship is usually not positive. So kena gantikan stonewalling tu dengan assertive communication. So agaknya macam ni lah. Kalau ada siapa yang duk selalu sangat merajuk tu kan, sikit merajuk kan. Mungkin orang perempuan dia merajuk lah, orang lelaki dia stonewall. Tapi pada saya mungkin kalau yang merajuk hanya kerana nak minta dipujuk gitu, itu pada saya belum stonewalling lagi. Stonewall is really you put up your erect the orang kata the kubu kat keliling you tu, and that's it. Kan. So itu sebenarnya mungkin merajuk ni ringan sikit kot daripada stonewall. I do not know Aiman. How do you think? Macam mana Aiman nak address this question? I think so too. I think stonewalling ni, maybe because I'm looking at it from a guy's perspective, because I don't have any other perspective. Okay. Stonewalling ni memang the analogy yang doktor bagi tu is very apt lah. Memang literally you letak kubu tau. Macam ada this even you can imagine the kubu is erecting around you because you are protecting yourself. Right? Betul. You're being attacked. So you are protecting yourself, so you letak kubu tu. And kubu tu dia manifestasi dalam bentuk muka batu lah. Dia cakap, abang kenapa ni? Abang okey tak ni? Bang cakap lah bang. Itu stonewalling, stonewalling. Dalam dia merasakan so many emotions, but kunci dia adalah ketidakupayaan untuk nak komunikasikan kepada anda. That's why they stonewall. That's why we sometimes stonewall. Ketidakupayaan nak bagi tahu, this is how I feel right now. This is my problem right now. This is what I need right now. And berbalik kepada soalan pasal merajuk stonewalling atau tidak, I think if you can step back, the issue is the same. Inability to communicate. Okay, inability to communicate and inability to let the other person know what's inside. Kan? Apa berada di dalam tu? Because nobody can read minds, and the best we can do adalah meneka je lah, and we know
tekaan kita tu tak semua tepat. Betul. Most probably tak tepat lah. So that's the issue I think yang kita nak bincang malam ni kan. Kita tak biasa nak bagi tahu apa kita rasa. So that's why passive aggressive communication seems very tempting. Because kalau kita tak nak bagi tahu, kita guna action. Kan? Kita buat muka. Kan kita tengok sana. Kita guna sarcasm. Yelah bang, apa-apa je lah. Guna sarcasm, guna all this kind of language, and also body language, and also intonation, and also facial expression yang sebenarnya nak menyampaikan satu message yang sama, but because you cannot say it, so you do all this kind of signaling that's passive aggressive. And the key is to learn assertive communication, to learn how do I tell you what I want while at the same time acknowledging your needs as well, what you want as well. So assertive communication ni bukan macam kurang ajar kan, bagi apa aku nak, kau lantak lah. No, assertive communication is dua hala. Betul. But it has to be done in a place where both feel safe, both for the man and for the woman. When both feels the safety, when both can trust each other enough untuk nak tunjuk sikit je apa dia rasa tu, slowly it will build up lah the communication tu. So yeah, betul lah. I mean, merajuk banyak sangat ni, it's a problem I think. And again, betul juga tau, psychologically betul juga. Once you merajuk sekali and it works, right? Tiba-tiba husband kata, oh sorry, atau wife kata sorry, and you rasa, oh taktik ni berkesan. Dia buat lagi. It's like you are rewarded for doing that, so we'll do it again. But the net long-term effect, it's negative. It's not healthy. Because sampai ke sudah pun dia tak faham kenapa you merajuk in the first place. Kan? Dia just tahu you merajuk, kena minta maaf lah ni. Okay lah abang minta maaf. Tapi he doesn't know minta maaf tu kenapa. He might do it again because dia tak tahu kenapa you marah. What do you need from me? I don't know. So dia mungkin ulang balik kesilapan yang sama because he doesn't know or she doesn't know because there's no communication. Dia just minta maaf because obviously that person wants to save the marriage kan. Minta maaf, kita lupakan apa yang berlaku. But then the real problem is not solved because it's not communicated. Betul. Okay, kalau boleh Dr. tambah sikit Aiman. Merajuk ni kalau kita kerap sangat pun orang yang satu lagi penat tau. Penat nak melayan kita punya merajuk tu kan. Dr. Har, early in my marriage, I know my husband ni memang tak pandai pujuk pun. So siapa yang mungkin merajuk tu sebab husband ke atau wife tu pandai pujuk kot. Tapi Dr. Har merajuk daripada pukul 9, pukul 10 tak pujuk lagi, pukul 11 tak juga. Pukul 1 sebelum Zuhur tu dia kata, abang tak perasan ke saya merajuk? Merajuk je. Dia tak tahu rupanya kita merajuk. So that was the first and the last time I merajuk lah. Sebabnya memang tak kena pujuk pun. So that was actually kan Aiman, that pushed me to work out macam mana I need to be assertive enough to tell him that I kecil hati ni And I think betul sangat Aiman kata using the word I tu is actually owning your own emotion or your own feeling tu. So orang yang sebelah lagi dia tak boleh attack lah sebab I bukan criticize dia, I kata I ni kan. So tu satu. Sarcasm ni kita kadang-kadang memanglah I ni kan Aiman daripada kecil, I ni tak berapa pandai tau nak cari word yang sarcastic yang menyakitkan hati orang tu. Bukanlah tak nak, tapi tak berapa banyak idea. But I know some people are very good at this. Dia memang ada talent lah kan. Dia kalau cakap tu macam bahasa sekarang ni zas tu kan, dia macam kena kan. So tapi kadang-kadang tu kita nak juga sarkastik juga kan. So baru ni Dr. Har balik tengok balik ke Sabak Bernam last week. So I happen to come across lalu depan quarters kerajaan dekat Pejabat Qadi. I was born there 55 years ago kan. So apparently I dah cakap banyak kali lah, tapi every time lalu mesti dia kata ni rumah yang I was born here kata kan. Lepas tu Ustaz kata dah cakap 158 kali macam tu tau. Dia cakap macam tu. And then and I feel very slighted tau. Kata okay, tak apalah. And then Ustaz ni pula satu hal, dia memang kalau jalan tu dia pun dia selalu lupa sikit. So I have to navigate lah kan. So tak lama lepas tu sampai dekat simpang tu ada lampu trafik. So I nak pergi rumah my sister.
selalunya memang kena terus je lah. Tapi cik abang I ni memang pelupa. Ni kanan kiri. Atau I kata kita dah lalu sini 158 kali. I bagilah balik kan. And then I have my daughter lah kat belakang 18 years old, kata, okay guys, that's it. Okay, jangan, don't hurt each other, dia kata tau. So actually kan, kalau you ada referee macam tu memang ni lah. And we laugh lah, we just laugh at each other. Tapi Pak ni memang kadang-kadang memang rasa nak kena kan dia kan. So kalau dia dalam keadaan macam tu, itu biasa. I think that's just human nature lah kan. I pula rasa macam, bestnya tak sampai berapa minit tu I ada chance untuk bagi balik kat dia kan. So dia kata dah cakap 158 kali. Lepas tu bila dia I banyak kali dah lalu jalan tu kan. Almost every time balik memang pergi rumah my sister tu. Tapi ustaz nanti dia tak sure. So I kata kanan kiri, dia kata. Saya kata terus lah. Dah berapa banyak, dah 158 kali kita lalu sini. So beginilah sebenarnya kan dalam rumah tangga ni. And we just laugh. We laugh. Tapi kan this might not be laughing matter to some. Yeah, it is actually intended tau. Nak sakitkan hati orang tu, dan you pula sakitkan hati orang tu lagi dengan bahasa-bahasa sindiran, perlian, ejekan, ya. Dan ini sebenarnya passive aggressive behavior, Aiman. And passive aggressive behavior is so effective in undermining your relationship. So tolong ya, maknanya itulah mungkin kita kena wrap up juga dah ni, Aiman, dah dekat pukul 11 dah. Nanti Ryan dengan Yusof kan. So I think Yusof tengah tidur, Mira ada kat sini. Mira ada kat sini. Okay. Cuma Aisyah tu ada kata kena bagi tahu what do we need. Yang ni mungkin Dr. Han nak wrap up sikit. Betul ya sisters dan brothers lah. Especially mungkin kita kena sentuh juga tentang hubungan suami isteri. We have to be more open. We have to be more, tadilah macam Aiman kata tadi sangat betul. When you feel safe to just indicate what you like, what you need kan, and then the other person pun memang will try his or her best to orang kata penuhkan hajat you tu, it become, itulah tadi dia bertimbal balik tu, and it is mainly because you care so much for this person kan. Jadi so kan balik pada Aiman cakap tadi lah kan, kenapa kita berkahwin kalau hanya untuk menyakiti tu? Cerita jangan bunyi drama lah pula kan. Tapi if you are now dalam keadaan di mana tadi tu saling sakit menyakiti, you have all the 4 horsemen in your communication. You have criticism, you defense, and then you counter criticize, and then you contempt. Contempt tu ingat lagi dalam training tu dia kata contempt is very much body language. It's not just pasal yang words tadi dah ada yang dua tu, Aiman, is the criticism and the defense and also counter criticism tu. Contempt is more on body language. It's that dia kata ada satu gesture when you macam you murk sikit, macam you punya ujung mulut tu memang menjuih tu kan. Dan dengan rolling your eyeballs semua tu, that is contempt. So contempt ni kan anak-anak semua is in your body language. And of course lepas tu stonewalling. So harap-harapnya siapa yang tengah ada ciri-ciri yang macam ni, Dr. Han minta sangat, I think kita ni manusia biasa, kita bukan malaikat. Tapi komunikasi ni sebenarnya apalah gunanya kita saling sakit menyakitkan hati tu. Dan kadang tu dah tak bercakap pun, Aiman, kita pakai orang tengah anak kita je. Mama, ayah nak minta nak ambil tuala. Ambil je lah dekat kabinet tu. Dekat dalam drawer tu kan. Okay. Lepas tu kan anak pula pergi kat ayah. Ayah, mama kata nak duit belanja. Nah, ambil. Dia tak pakai ni dah. Dia duk pakai adanya dia punya messenger tu. So I think it's high time lah kan untuk lihat. Dan orang kata kalau tidak bertepuk dua belah tangan tu kan memang tak akan berbunyi lah. So in any communication breakdown, mark this word in every communication breakdown, you are equally responsible. Dia bukannya seorang saja. Selalu sangat kita rasa macam aku punya communication bagus, tip top, yang sebelah tu tak ada begitu dia. Dia memang dua-dua sama, equal contribution to that communication breakdown, Aiman. InsyaAllah. Okay. Tak tahu nak kata apa lah. I think that's the ending is so perfect to encapsulate what we want to discuss today.
And I'm just sonok lah. Nak buat lagi boleh tak? Kita memang insyaAllah kita akan buat this coffee talk every 2 months ya, sebab Dr. Har 2 months kita nak buat every month, kita selang-selikan dengan Dr. Har ada pillow talk pula dengan Farahli. But that one using IG live and IGTV. Yang tu pun lebih kurang sejam macam tu lah. And then itu antara mak dengan anak perempuan pula. Okay, and so kita tengah merancang juga ni untuk buat mertua dengan menantu. So yang ni itu isu-isu yang mungkin antara isu-isu tentang menantu lelaki dan menantu perempuan, Yes, dengan ibu mertua lah ya. Bapa mertua ni selalu spotting ya, mak mertua ni banyak pula isu dia. So yang tu kita tengok juga lah Aiman, kalau misalnya kita kita buat masa ni, kita buat selang-seli, tapi kalau katalah ada demand ya, topik tu banyak ya anak-anak, so macam banyak topik sangat. I think communication ni pun kena extend to another level pula kan. So yang ni so macam mungkin kita kena bincangkan macam mana kita nak negotiate. So negotiation ya anak-anak is actually not just an arts, it is actually banyak scientific punya component in negotiation. And I think now negotiation becoming macam kalau kursus kan dekat Harvard I think in dia punya business school, dia punya School of Government and Policy, macam Kennedy School of Government tu, negotiation science becoming I think 2 credit per semester tu. So negotiation is actually by itself kan. Jadi banyak antara kita ni mungkin perlu sangat ada kemahiran bernegosiasi, khususnya dalam rumah tangga kita, dan juga apabila anak-anak kita membesar, how do we negotiate dengan remaja kita especially kan. So I think thank you Aiman, I always look forward to discuss with you kan. Sebabnya Dr. Har rasa me too. banyak belajar daripada Aiman juga because of your psychology background, and sonok belajar daripada Aiman. And I guess Aiman has shown that anak-anak kita, betul hadis Rasulullah kata, nakkan dunia ni dengan ilmu, nakkan akhirat juga dengan ilmu, nak dua-dua juga kena dengan ilmu ya. Tapi ilmu tu ilmu memang menjadikan kita tahu, tapi kena ada al-fahmu tu, kena ada faham. Faham itu adalah kebijaksanaan, dan faham itu sebenarnya rezeki daripada Allah. Aiman tu yang kena minta selalu tu kan. Kefahaman tu kita minta daripada Allah. Ramai antara kita ni berilmu melimpah-limpah ilmu dia, tapi dia tak faham. Dan faham itu sebenarnya meletakkan ilmu tu pada tempat dia. And not only that, maybe kita boleh juga capai ilmu-ilmu lain tu untuk kita gunakan supaya dia boleh memberikan manfaat. So kita doa kita akan sentiasa diberikan Allah kefahaman. InsyaAllah kita jumpa 2 bulan lagi. Aiman, 2 bulan kita bos. Saya tunggu 2 bulan lagi. Terima kasih Dr. Har, terima kasih kepada tim Akademi Dr. Har. Thank you. InsyaAllah 2 bulan lagi saya tunggu. Saya mark kalender tau. Saya tunggu 2 bulan lagi. Tu ada 22 Mei insyaAllah. Yang tu dah lepas raya lah kot kan, 22 Mei tu. Dan tajuk dia Can I Trust You Enough? We talk about trust. Menarik ya. Trust issue ni memang sangat penting untuk dinikan, dan dia ada kaitan dengan kita punya communication ni kan. So insyaAllah. And fun fact Dr. Har, itu birthday Mira. Oh, Masya Allah. Okay. So kena ada Mira jugalah dalam session akan datang kan. So boleh. Kita boleh tanya tuan badan dia. Kita boleh tanya tuan badan dia nanti ya. Boleh tak Mira join sekali. Okay. Alright. InsyaAllah. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.